First row high! May pag-asa pa yan, may So, good pa rin. Yun, natuhod na sa ilalim. 10 seconds. Ang gandang pasa naman. Good for two. Bernardo. To Carbonell. Masyado malakas. Good for two. Para kay Bernardo. Good for two. Okay na para kay Carbonell. Good for two. Good for two para kay Picayo. Bugahin sa Mira Andres. No good para 0 for rebound. Good for two. Good for two. Bugayo. Still by Dito. Naiwan na ang Pitudo. Grabe. Pagwawala na ito. Pitudo. Bintay para Zelo. Number 12, Geronimo. Bigay kay number 22. Carbonell. 8 and 20 seconds. Good for two. Number 12. Pass to Villegas. Villegas. Uy, umupo pa. Villegas pa rin. Number 20 dire-diretso. Basket down. Second team foul. Carbonell. Hop, good. Five. Still yan. Villegas. Upinos ke Villegas. Villegas dire-diretso. Gayo. Number 12, Tugilo. Uli ka na, alis ka na ng thesis mo, sabi ni Kimbot Sano. Tutubuhan kita pasa para kay Santos. Ginoo. Ang gandang Bugayo. Bugayo ay huli. Hop. In and out. Number 11 United. Super-Six. Ay! Hop. Kulang yan kayo mga idol. Good for. Good for. Sa lima ang kalamangan. Sabi ni Shay. Puti ay paro. Pagkasa dalawa, Puti ay Pipi. Tumagal na ang laban. Lasero to Bernardo. Go, go. Di ba kayo ang gandang pasa ni Coach? Mabubuta ko. Second. Go, good. Good, bro, para kay Villegas. All 54 tayo. All 54. Last 1 minute. 30. Pass to Villegas. Villegas. Ay, no good. Rebound by Ginoo. Stable tayo 50 seconds. Tayo all 56. All 56 tayo, all 56. Villegas. Ay! Number 12, short. 5 seconds.
Last 15 seconds. Nako. 10. Nako, may nakuha foul. Penalty tayo left. Penalty. Bakit may foul ka ng pinigay? Pilipinas Cargo. 2-3-3 para kay Justice Bugayo. First throw. Ay! In and out! Buti wala ng time out. Last throw para kay Bugayo. Lalabang kaya ang Pilipinas Cargo. Lalabang kaya ang Pilipinas Cargo. Last 11 seconds. Last 11 seconds lang yan. 1.3 para sa Pilipinas Cargo. Last 10 seconds. Nako, still error yan. Still. Ball number 28. Penalty. Duterte Esparro. Last 6 seconds. Last 6 seconds. First throw. No good. May pag-asa pa yan. 56, 57, 56, 57, last 6 seconds. No good. Up. Top of right. There's a foul. Penalty tayo. Voting penalty. First goal high. May pag-asa pa yan. May pag-asa pa yan. Bakit isasablay? On lang yan pag nag-shoot. Wali yan, hindi shoot pa din. Good. All tayo, all tayo. All tayo, last 3 seconds. Ay, wala nang all 57 tayo, all 57. No, good by yan. Rebound, Pinoor. Binigay kayo ng Pinos to Villegas. Lawang na ulit ang hotel para utin may division time out. Lawang na ulit ang hotel para istil pa yan. Istil pa. 10 seconds. Villegas ball 3. No good. 10 seconds. Bernardo Buriba. May bago pa kaya sa dalawa ni Bugayo. Baba sa dalawa. 54 seconds. Up. Bigay kay number 12. Go. Pass to Villegas. Tatlo ang kalabangan.